Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas Advanced Explicit Cursor Concept oleh saya Lia Zairo, NRP 7400-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Aspara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran dari Advanced Explicit Cursor ini adalah kita bisa menulis kursor menggunakan parameters. Determine when a for update clause in a cursor is required. Determine when to use the where current of clause. Write a cursor that use a subquery. Cursor with parameters. The syntax is cursor name, then parameter is select statement. Pass parameter values to a cursor when the cursor is open and the query is executed. Open an explicit cursor several times with a different active set each time. Open cursor name, then parameter values. Cursor with parameters. Pass the department number and job title to the where clause in the cursor select statement. Declare cursor employee cursor, pay debno number, pay job varchar, and then begin open m cursor, close m cursor, open m cursor. The for update clause. The syntax is select from for update. Use explicit looking to deny access for the duration of a transaction. Lock the rows before the update or delete. Retrieve the employees who work in Department 80 and update their salary with the programs like the declare there. Declare cursor emp cursor is select employee ID, last name, department name from employees, departments, where employees the department ID equal with department ID and employees.department ID equal with 80 for update of salary no wait. The where count of clause. Syntax is where count of cursor. Use cursor to update or delete current row. Include the for update clause in the cursor query to lock the row first. Use the where count of clause to reference the current row from an explicit cursor. The where count of clause, like there. Cursor with subquery, the example. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Untuk latihan soal pada nomor 1 kita diminta untuk membuat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen dan nama departemen dari tabel departemen. Untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100, kemudian kita diminta untuk melewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employee yang terdiri dari nama belakang pegawai, last name, pekerjaan job ID, tanggal masuk kerja, hire date, dan gaji salary. Dari pegawai memiliki nomor pegawai employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter argumen dari kursor kedua. Maka kita set server output on, declare cursor, dep cursor is select department ID, department name from departments where department ID kurang dari 100, cursor emp cursor PID dep departments, department ID percent type is select last name, job ID, hire date, salary from employees where employee ID kurang dari 120 and department ID sama dengan PID dep. V dep cursor percent row type, VM m cursor percent row type. Begin if not dep cursor percent is open, then open the dep cursor, and if loop
fetch depth cursor into vdepth, exit when depth cursor percent not found di BMS output line, no depth vdepth department ID is vdepth department name, and loop close depth cursor. If not EMP cursor percent is open, then open EMP cursor vdepth dot department ID, and if loop fetch EMP cursor into VEMP, exit when EMP cursor percent not found di BMS output line, VEMP dot last name is, kemudian cetak VEMP job ID, kemudian dicetak sering masuk, VEMP hire date dicetak gaji, VEMP salary, and loop close EMP cursor end. Kemudian kita jalankan. Kita masuk ke SQL Plus. Kita gunakan username-nya HR. Kita jalankan. Maaf, tadi terjadi beberapa kesalahan ketikan. Ini adalah program yang sudah benar. Maka ketika dijalankan akan keluar hasil seperti berikut. Node depth 10 is nomor departemen 10, kemudian nama departemennya, demikian nomor departemen 20, nomor departemen marketing, dan seterusnya. Di sini juga ditampilkan last name, kemudian masuknya dia serta gajinya. Last name, nama pekerjaannya dia, kemudian tanggal masuknya dia serta gajinya.